नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भले थे मुझे भले अच्छी प्रभु श्री जगन्नाथ कृपार आपण मैंने समस्ते भले रुहतु सुस्थ रुहतु लाइफ को एंजॉय करतु। तो चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग टी। तो आज थी जन्माष्टमी प्रभु श्री कृष्णकर जन्मदिन। तो मु तो ओषा कली मोर माने यहाँ हूँ 10 वर्ष है ओषा कर आसली। तो मुझे 10th थी 10th मोर फास्ट ओषा आरंभ करी। तो एपर्यंत 10 वर्ष हो गला काष्टा मु उपास करे किंतु झील जो थिला माने झील मो प्रेग्नेंट टाइम रे से समय तो प्रेगनेंसी टाइम रे तो माने प्रेग्नेंट जो थी से टाइम रे तो उपास रही हेनी ना कहीं माने छुआटा भी खाद्य खाए तो से उपास रही हुए से भी डॉक्टर मना करते कि ना कौन से फास्टिंग हो पारनी। आउ बाकी घर लोक भी तो समस्ते कही कि से टाइम रे फास्टिंग करी होबनी माने टोटल दिन जाक काष्टा होबनी किंतु ओषा करहब किंतु माने साबु जो दाना सेटा भोग राग एमती खाइकिना ओषा करहब। तो जागर भी सेमती मोर ए वर्षटा 11 वर्ष ही होता। आउ जागरटा भी मो झी थिला बेले माने प्रेगनेंसी टाइम रे ही काष्टा करि पानथली। आउ बाकी होची माने झी जेतबेले हैला वर्षकर जेतबेले हैतला माने वर्षक भितर जो भी मो फास्टिंग माने टोटल काष्टा करि पानथली कहीं झील खाद्य खाऊला माने मोटर माने ब्रेस्ट फीडिंग होता ना। तो से सी भी खाद्य खाइब तो मु न खाइली से आसो कौटू। तो से मत खाद्य खाଇବା पड़ूला। तो मु सबू भोग यहाँ खाई ना मैंने ओषाटा करुँगी किंतु ए वर्षटा मोर काष्टा मु पुणी कली जोटा कि 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष हो गले मु काष्टा करी। तो 10 वर्ष एमती मोर हो गला आउ 2 वर्ष एमती करदे काष्टा हो काष्टा करी। तो एमती होता दिन जाकर तो माने काम तो मोर सकाल टाइम पूरा बहुत मात्रा रे थाए जोटा कि सकाल उठी झीर ब्रश करवा घर द्वार खरकवा। आज तो थी जन्माष्टमी जोटा कि माने घर द्वार धुआ पोछा है सकाल सकाल सबू एपट बारंडा सेपट बारंडा धुआ धुई होता। तापर मोर सफासफी तो सफासफी ही मोर घंटे पड़ाए कहीं झील रात बेड्रे सुसु कर दिए जोटा कि माने दीदीरा बेडसीट तार अपनी लुगापटा तार माने पूर्व दिन जितक पैंट सर्ट छुआ मैंने जितक पैंट सर्ट चेंज करती पैंट रे भी सुसु कर दिए बेले बेले सुसु कर दिए आउ बेले बेले ओल्हेकिना ही सुसु करे। तो जेते से छोट अच्छी ना सी हिं कर। तो आम जिते शिखेले भी बेले बेले तार यहाँ मन रोचे आउ बेले बेले से पैंट रे कर दिए। तापर रहा कि खाद्य खाला बेले बांती कर तार से कपड़ा 2टा यूज हुए खाद्य खाला अईठा लगे दिए से एमती करना तार माने बहुत सारा ड्रेस हो जाए सफा करने पड़े। आमती मोर सफासफी ही घंटे पड़ाए ताकू सुखेबार ही मोर अधघंटा पड़े कहीं कौटी सुखेमी यहाँ कौटी सुखेमी से एमती मोर सुखा सुखी आउ सफासफी मोर 1.5 घंटा पाखापाखि पड़ाए। तापर आसला मैंने गाधुआ पाधुआ कम सारिकिना तो जन्माष्टमी जीतुला से मुंड सफा करना गाधी तापर पलि आसती पिंधा पिंधि करना टी सजाई सज हाँ माने मोर माने टी फेरे माने फेरा लवली तो सेटा ना फेरे ग्लो हो जाटा लगे देती हूँ टी क्रीम टी पाउडर तो मुझे लगाएनि बिंदी आउ सिंदूर एति मुंडा टी कुंडे देती जो सफा करी सफा कर टाइम मुझे मुंडा माने कुंडे दिए कहीं सफा कराया जो मुंडा कुंडे मोर आ अवस्था न था पूरा झट्टा हो जाए से सफा कराया ही मुंडा टी माने पोछी देकिना मुंडा कुंडे दिए से मोर झटाटा कमी जाए कहते मैंने ओदा थी बेले चुटीटा कुंडाती कहीं जो चुटीटा तल आड़ से फाटी जाए। तो मोर फाटे किंतु मोर चुटी तो बहुत पतला आउ माने बहुत झड़े भी जिते थर से मुंडे पानी पशो से थर मेंचे लेखा चुटी बाहरिक आस। तो झटा कर मुझे रखी मुझे माने मुंडा पोचिकिना ही सांगे सांगे कुंडे दिए। तापर एतक मोर सजबाज कम सजाला ठाकुर घर कम आरंभ हो जाता जोटा कि ठाकुर घर मो पोछापोछि करी ओलाओली पोछापोछि करी ताको काढ़िकिना सब माने से ठाकुर जो रखुची से पटापट सब पोछापोछि करी ठाकुर भल भाव माने पूरा भल से पोछापोछि कर देती। तापर ठाकुर अलग बासन सब बाहर जी तो ठाकुर बासन दि जाए रेगुलर से तक सब मजा होता। बाकी जोटा एक्सट्रा लगे जोटा मैंने कृष्ण को अलग भोग दिहब तो से अलग बासन बाहर करी मजा धुआ करके नहीं आसती। तापर एमती मु पूजा आरंभ कर देती ठाकुर माने चंदन सिंदूर देकिना फूल फूल देती ठाकुर तो सबुदिन सजाए कि से दिन एक्सट्रा सजाऊ पड़ता
ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଫୁଲ ଥିବ ମୁଁ ସେତେ ସଜଉଥିମି। ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ମାନେ ଫୁଲ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ସେତେ ସଜଉଥିବି। ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଯେମିତିକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତ ଅଲଗା ସବୁ ଥାଏ। ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଟୁଲଟେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଇଟା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ରଖିକିନା ସେଇଥିରେ ମାନେ ଘରେ ଠାକୁର ଡେଲି ପୂଜା ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବାରି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖଟୁଲିରେ ଆଣି ସେ ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ମାନେ ଖଟୁଲିଟା ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଆଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେମିତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଟୋ ନଥିଲା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆଣିକିନା ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭଲସେ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ଭଲସେ ସଜାସଜି ପୂଜାପୂଜି କଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା, ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମଭାବ ଯେଉଁଟା ଆସେ, ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ହିଁ ଆସେ। ତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ମନଟା ସେଇଭଳିଆ ପବିତ୍ରତା ହୁଏ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିବେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ମାନେ ନୂଆ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ ବୋଉ ଆଣିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁ କାଚର ହେଉଛି କଇଁଛ, ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୋଉ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ରଖିଲେ ଘରେ ଭଲ। ତ ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ ତ କିଛି ଖାଲି ରଖି ହୁଏନି ନା ଘରେ, ତ କୌଣସି ବି ଶଙ୍ଖକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଏନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଶଙ୍ଖରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମାନେ ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଖଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ, ଅଖଣ୍ଡିତ ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଇଟା ରଖନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମୁଁ ସେ ଶଙ୍ଖଟା ବୋଉ ଆଣିଥିଲି, ତ ଖାଲି ତ ରଖିହେବନି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଣି ବି ଦେଇକି ରଖିହେବନି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛିଟା କଏନ୍ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କାଚର କଇଁଛ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କିଛିଟା କଏନ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡେଲି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସଜ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ଠାକୁର ଘର ଗୋଟେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲି। ତ ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ତ କିଛିଟା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି କରେ, ଏଇଟା ଭାବେନି କି ମୋର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟରେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ମନୋଭାବ ରଖିକିନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। କି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତ କିଛିଟା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ସିଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଟା କିଛିଟା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ତ ଛାଡ଼, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା ମୋର ଦିନଟା। ତ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାଶୁଖି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ତ ଖାଇବେ ନା, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ କହେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିବେ କି ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇନା ସହ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି, ତ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ସିଏ ମୋର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ରାଧା ବନେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ରାଧା ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, କୌଣସି ବି ଛୁଆ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିବି ନା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ଏତିକି ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବୁଝେଇ ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଏଇଟା କର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ସିନା ଏତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇକିନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ରାଧା ବିଷୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ସଜ ହେଇଛି। ଦେଖା ଆଇଡ଼ିଆ 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 ବାପା ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି, ଆ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗଲା ଲୋ ଦିଦି ନା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନମ କରିକି ବାବା ତୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି।
ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ ନା ସେ ଏକାଠି ବାହାନ କରିଦିଅ ବେଶୀ ଅଲଗା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା ପଦକୁ ଲାଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉ ଏଠି ଆଉ ମାଣେ ଗୋଟେ দেখে গুণা দিদি দেখেবে না দেখে লাও গুণা দিদি কি হেই রে গুন্না দিদি आई ठीक है याडू कैसे चल चल या चल हाँ याडे अनालू याडे याडे इयाडो ना मामा ए अनाली अनाला केडे बड़ा बिच्छा गोटे आई गई बिछलो बिछलो बुढ़ा सांवलिया गोटे यही तो नाचिलो दीदी ना नाचे बुढ़ा सांवलिया नाच 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 नाचिलो नाची दे हे ना दीदी ना हे बुढ़ा सांभळिया वाला मामा देख 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 ए चलो पळे सब दिया खोल दिया लस्सी पाकु नहीं दे देबा कुल्ला पाकु नहीं दे देबा दे दे लासे ताको 20 किलो से जिंस अति फुलुची कांदे पका हसिल धन जाउछु अजा ओ हेइची Sigira roholo कुआर जाइथिबी हां कुआर जाइथिबी आपण खोलिलु बाहर करन बाहर कर हौनी बाहर करले भूत नहीं जीवन ना सी ने बाहर कर तो चाप नहीं से मर जीवन बाहर कर थो से खट्टा पर थो खट्टा पर जरी थो बस बस तो गेल कर बस की गेल कर तो देखिले तो आपण मैंने मो झी के राधा रोष होता जदि आपण मैंने भल लगता है तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आउ सब्सक्राइब करें तो जमा भी भूलिए रोची नमस्कार जय श्री जगन्नाथ।